Mga igala, kumusta ug mayong buntag? Ang DXSR 104.9 MHz sa inyong FM dial sa Angkor Broadcasting Network. Mutanyag kaninyo sa tulumanon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Usa ka tulumanon nga budasig kaninyo sa pagpabangon nining takna sa kabuntagon. Og karon ania ang inyong alagad. Igala, kumusta og mayong buntag Iligan, mayong buntag Mindanao, mayong buntag Pilipinas. Adlawng Lunes karon, katapusang adlaw pit sa 31 na ning buwan sa Enero ning tuiga 2022. Kay ugma makaigsunan, musugod na puta sa unang adlaw sa bulan sa Pebrero ning tuiga 2022. Munang ang mga adlaw mahimo mga semana ug ang mga semana mahimo mga bulan. Muagi ra gyud ta mahigala ni ining kalibutana. Ang tuig, ang mga adlaw gabalik-balik, ang oras gabalik-balik, ang mga bulan gabalik-balik, pero ang tuig di gyud na mobalik. Sama mahigala sa atong kinabuhi nga adunay panahon sa pagkatao o aduna usay panahon sa pagkatapos, di ba? Kay ang mga butang nining kalibutana sama sa mga kahoy, sama sa mga tanom, nga adunay panahon sa ilahang pagtubo o aduna po'y panahon sa pagkalaw sama sa bulak, di ba? Ingon na may galang kinabuhi sa tao. Sumunang nining buntaga karon una na tong daygon ug pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga niya na pud kita makaigsunan lain usab nga adlaw. Ngayong gilugway sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi aron kita makapadayon sa atong inadlaw-adlaw nga magimbaton. Bisan pag medyo paos-paos ta may gala pero kumbate lang gihapon. Basta ang mahinungdanon diha nga makatingog paghihapon ta. Makatingog para sa kahimayaan sa atong labaw nga makagaw. Munang magpadayon ta, no? O atong gipasalamatan unang-una sa tanan ang atong labaw nga makagaw nga gitagaan ta og maayong kahimtang sa panahon. Kay ang ato ang kahimtang sa panahon karong adlaw o karong adlaw may gala kay sumapas pag-asa ang tibok dapit sa Mindanao. Makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, pagpangilat og pagpanalugdog tungod may gala epekto sa easterlies og localized thunderstorm. Sa pagkakaron, wala pa'y nasigpatan ang pag-asa nga daotang dagan sa panahon sama sa low pressure o bagyo pagha nga nasa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kay matag karon og unya may gala ato nang imonitor kay aron nga masabwag nato sa kahanginan kun unsa man ang kahimtang sa dagan sa panahon. So far sa pagkaron wala, no? Ang mga masinati nga pag-ulan-ulan epekto sa easterlies o sa localized thunderstorm. Sa mga mananagat, sumayong pagbangon, maayong pagpanikay-sikay karubutaga alang sa paglawig sa kadagatan. Tanang mga drivers sa nakalaylay mga sakyanan, sikad, tricycle, jeepney, taxi, bus o marig drivers o bisan pa sa atong mga mag-uma nga nakaroon sa nakalaylay nga dapit sa atong kabukiran. Kumusta mo diyan tanan? Hinaot ka namo sa maayong pagpanikay-sikay kay sugod na usab sa pagtikad sa mga gimbuhaton karong adlaw kay nga atong mga mag-uma sa bukirang bahin. Ang ilang paghimuon mao man ang pagbangon sa sayong taknas kabutagos, pagpanugway sa mga kayupan, sa pagbakiro silang kabaw kay gamiton sa pagdaro karubutaga. Kana kon dunay luna mahigala nga daruhon pero kasagara diya sa bukirang bahin dagko kay luna alang sa pagpahigayon o pagpananom, no, sa mga lagutmon, mais baka unsabay angay nga itanom nga kapangabuhian diha sa atong bukirang bahin. May buntag ni Sir George Lakang-Lakang. Good morning Brad Noy o good morning sad sa akong mahal nga naminaw karon. Salamat kay ninyo din ha. Og hinaot nga ang Dios magapanalangin kanunay kanato mga kaigsunan kay kana bitong pagpangandoy may gala nga makabaton kita og kapiskay sa panglawas. Ihatag mangina sa Ginoo pero ang pangutana diya ba kanang kapiskay sa panglawas nga atong gipangayo para asa nato gamiton, no? Ingon na ba nga unta makunaw na ta may gala nga doon na biagyod tayo katapusan. Naagyoy butang may gala nga angayan na tong pangandaman.
kanang sakto nang giingon may galas pulong sa Ginoo nga kinahanglan ipunting ang atong mga hunahuna sa mga butang nga naa sa taas. Kaya mga butang nga iya sa taas, wala na pagkatapos. Malungtaron ka na siya. So dili susama may galas mga butang nga naa sa kalibutan nga mula bayra o wa gyud tay mada, wa gyud tay makumkum nga kaigsuonan. Karon mutaga atong hisgutan may gala ang kining kinabuhi ni Apostol Pablo. Naghatag kanato may gala og kadasig og kana bang kana bitawng atong hunahuna nga makaangkon sa kaluwasan, makaigsunan, kana bang kaluwasan sa atong kalagba nga pinaagi sa ato ang pagbuhat o mga maayo, kanang sukaranan may galas mga maayong buhat, kanang gikan ba sa atong kaugalingon. Di ba, magsimba ta, simba kanunay, sumuna ba kay, pero nangayawat, kana bitang pagpangayawat sa ato pa, wala pa'y kasiguruan, wala pa'y kasiguruan ba, o wala pa'y kana bang hoptan niya nga sigurado na yun di ba? Sigurado na gini. Kana inana ba nga, iyawat na lang. Nangayawat ra sa ato pa. Nangandoy paghapon hangtod nining panahon nga makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kaya ang saad sa Dios kinabuhing walay katapusan man. Kinsa may tagaan may galag kinabuhing walay katapusan. Di ba? O dinhi may gala atong pagatukbilon, ato ning giuluhan may gala og God's grace in life. Grasya sa Dios sa kinabuhi. Direta may gala sa atong kutloon may gala kinabuhi ni Apostol Pablo, iyaman ng testimonya may gala og unsa nahitabo niya ngano nga makaingon ta may gala nga walay pulos kanang atong mga gipanghimo nga pagkamataro nga subay may gala sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga dili may gala sukaranan sa gihimo sa Dios ngadto sa cross, walay labot ba? Di ba? So dili gyud ta ni ana makasiguro, pero kini gihulagway ni Apostol Pablo makaigsunan nga buhi pa siya, nakasiguro siya sa iyang kaluwasan. Ingon ani unta ato mabatunan ba? 1 Timothy chapter 1 verse number 12 ta magsugod. Ingon dinhi ang pulong sa Ginoo, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So iyang gipasalamatan ang Dios kay sikinsa man si Pablo, sikinsa man siya, usa siya ka maglulutos, usa siya ka tao nga nasilag ni Ginoong Hesus Kristo. Gani nihimo siya may gala o kana bang hangyo, nangayo siya og certification, kanang certification ba nga lisensya makaigsunan nga makahimo siya sa pagdakop sa mga tao nga nagsangyaw sa maayong balita, kanang mga Kristohanon, di ba? Nagsangyaw sa kaluwasan, iyang dakpon, nangayo siya certification niya na, iyang dakpon, unya gapuson, ibalog may galas belangguan. Ingon na may gala ang iyang pagsunod o inana ang iyang tinud-anay nga paghupot may gala sa relihiyon nga iya ang nabatunan. Ingon din may gala sa verse number 12, og ako nagpasalamat ni Kristo Jesus nga atong Ginoo kinsa mihatag kanako og katakos, tungod kay siya miisip kanako nga matinumanon nga nagabutang kanako diha sa buluhaton. Kay unsa may buluhaton may gala, pagsangyaw sa maayong balita. Buluhaton, mo na buluhaton sa Dios, pagsangyaw sa maayong balita. So considered may gala nga kining atong paghisgot sa matag buntag, pagsangyaw sa maayong balita, makapahimuot ni sa Dios. Considered man ni. Kay wa man tay lain may gala nga gituki kundili ang pulong sa Ginoo nga kita unta masayod makahibaw nga ang kinabuhing dayon mao si Kristo. Di ba mao ni may gala kinabuhi ni Apostol Pablo sa verse number 13, ingon din kinsa kaniadto usa ka tigpasipala now who was before a blasphemer, siya na si Apostol Pablo, and a persecutor. Yang giangkon din sa ato pa makita nimo ba nga si Apostol Pablo may gala grabe ang iyang paghinulsol sa iya mga nahimo, di ba?
iyang giangkon, iyang gisulat. Ingon siya, kinsa kaniadto usa ka tigpasipala ug usa ka manlulutos og tigpanagmal. O tigpanagmal, aliman mo na kanang dagmal may kaisunan. Kanang gihimo sa Boko Haram dito sa Nigeria nga gipamatay ang mga Kristohanon, usa na ka klase may gala sa pagpanagmal nga gipangsunog may gala mga Pinoyanan. So maklaro nimo nga ang tao di ay nga wala nakabaton og Kristo, walay kasing-kasing. Naay kasing-kasing pero dili mo bati og kaluoy. Dili mo bati may gala og kanang Dios nun nga kinaiya nga sama kang Kristo, mapaubsanon. Kung dili mapasagaron mo na gipakita may gala nga bastag ang imong Dios dili si Kristo, mao ginay mahitabo kanimo. So mo ni may gala ingon ni Apostol Pablo, kinsa kaniadto usa ka tigpasipala og usa ka manlulutos og tigpanagmal, apan ako nakadawat og kaluoy. Kaluoy tungod kay ako mibuhat niini nga ignorante diha sa pagkawalay pagtuo. Makaisunan, kita day mga tao mahimong ignorante kon dili ta may gala maminaw sa ihang pulong. Kining pagtuo mao ni ang pulong nga pinakadako nga huptan sa tao. Kay pinaagi sa pagkadungog sa pulong sa Ginoo ang pagtuo niabot. Ang pagtuo misulod diha sa kasing-kasing. Moning ni ama kaigsunan. Sa verse number 14, makita nato diha, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Asa kuno may gala ang grasya o kaluoy nga naghinubra diha kang Kristo. Dili na nato makita sa atong tagsa-tagsa ka makaugalingon, naara na kang Kristo. Ingon si Apostol Pablo, ug ang grasya sa atong Ginoo hilabihan kamadagayaon uban sa pagtuo og gugma nga anaa ni Kristo Jesus. Di ba? Verse number 15. Ingon siya diha, this is a fitful saying. Usa kini ka matinumanon nga panultihon og takos sa tanan nga pagdawat nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Sa kang kinsa ako ang labaw. Tiyaw mo na, siya ang labaw. Siya ang labaw sa unsa? Sa pagkamatarong? Dili. Ang emphasize ni Apostol Pablo, kung maghisgot og mga sala ba? Siya ang labaw sa tanang mga makasasala. Muna iyang giangkon. Di ba? Siya ang labaw sa tanang mga makasasala. O karon nakaibawta nga pinaagi nini si Apostol Pablo ni sulte nga si Kristo mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Ang problema karon, pila na ba ang atong pangindaron nganong hangtod karon wala pa ta nakabaton og kaluwasan. Di ba? Si Pablo naluwas na niini. Si Pablo giluwas sa Ginoo, buhi siya o patay? Buhi, dakong buhi. Di ba? Kay nakahimo pa siya og ministeryo sa pagwali sa ebanghelyo, may tungod may galas kaluwasan ngadto sa mga hintil. Muna isugo sa Dios ngadto niya. So dako siyang buhi. So ayaw pagbaton o kanang pagtulunan nga moingon nga yawat na lang maluwas ta. Musimba ta kayawat na lang maluwas. Sayop na siya nga kana nga mentalidad o kana nga prinsipyo na sa tao nga walay alamag diha sa grasya sa Ginoo. Kinalan kita makabaton may galag alamag. Unsa man ang alamag? Kay balo ba? Kay balo sa grasya sa Ginoo. Dili na gikan nato tungod kay ang Ginoo mao inihimo og paagi. Kinsa si Apostol Pablo niingon nga siya ang pinakalabaw sa tanang mga makasasala. Verse number 16. Ingon din howbeit for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Usa ka sumbanan, kini may gala ba, makahata ka nato kadasig, nga kana bang unta mudawat as kamatuoran, nga kanang ato magipanghimo, pagsunod may gala og
mga doktrina nga gitudlo sa ato mga gipanghuptan nga relihiyon sama makaigsunan sa musimba. Ngano musimba ka? Ang katarungan kay para maluwas. Sa ato pa, wag gyud kay alamag. Kung mauna mahigala nga atong katarungan. Kumenta nga, mag-obserbar na taog adlaw ang ipapahulay. Okay. Good. Pero basihanan ba siya ang pag-obserbar o adlaw ang ipapahulay, makaangkon ta kaluwasan. Nga ang kaluwasan may gala gihatag diha raman kang Kristo. Ingon may gala, apan bisan pa tungod diini nga hinungdan ako nakadawat og kaluoy. Si Apostol Pablo nakadawat og kaluoy aron dinhi una kanako si Hesus Kristo makapakita sa tanan nga pagkamatinumanon. Ingon nga usa ka sumbanan ngadto kanila nga umaabot mutuo kaniya ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Sumbanan. Si Apostol Pablo usa ka sumbanan. Ngano man aron kita mutuo unta sa kinabuhing walay katapusan nga mao si Hesus Kristo. Dili mahigala nga magsalig sa atong pagkakita, atong pagkamatarong usa na ka klase mahigala sa pagpasigarbo. Mo nang dinhi gisulti gayo ni Apostol Pablo nga walay pagpasigarbo siyang kaugalingon. Iyang gi kuha tanan, iyang gihubo tanan kung unsa ang iyang kinaiya sa iyang pagkatao. Di ba? Gihubo niya. Verse number 17. Ingon din now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and amen. Ever, amen. Karon nga sa hari nga dayon, walay kamatayon. Dili makita ang bugtong maalamon nga Dios, ang pasidungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Muna may gala ang testimony ni Apostol Pablo nga mao'y atong sumbanan. Mga kaigsunan din nakakaplag kita og dakong pagdasig gikan sa kinabuhi ni Pablo. Giisip niya ang iyang kaugalingon nga usa ka dakong makasasala. Kung kita may gala dili ta mo pailawom o dili ta mo angkon nga usa ta ka dakong makasasala, ang grasya ug kaluoy sa Dios dili gina moabot nato. Magpabilin ta mahigala nga garbuso. Kaya ato man gitanaw may gala nga ato mga binuhatan, maayo man kong tao. Wala man ko'y gidaog-daog. Yes. Dili ta susama may gala ni Pablo nga daghan sa mga tao nga gidaog-daog, gipasipalahan. Tinuod na. Pero basihanan ba na siya nga wala tay gidaog-daog nga tao pero wa tay relasyon ni Kristo, basihanan ba na nga makaangkon ta kinabuhing dayon? Giluwas sa Ginoo si Pablo og nahimo siyang dakong sulugoon sa Ginoo. Kini nga mga bersikulo nagpahinumdom kanato nga bisan kinsa nga maluwas nga moduol kang Kristo, kini nga mga bersikulo nagtudlo usab kanato nga ang Dios makagamit kanato bisan unsa pa ang atong mga kaagi sa kinabuhi. Makagamit kung gustuhon nato may gala nga ang Dios mugamit nato. Makagamit may gala ang Dios. May buntag ni Ma'am Laila Bitamor Fernandez. Good morning, Brad. Salamat kay Ma'am. May buntag ni mo diha. May buntag usab kang Pastor Ricky Bilmonte diha sa Dalipuga og ni Madam Irene. May buntag usab ni Pastor Carl. Og ni Pastor Paul diha sa Celdran nila ni Pastor Rod. May buntag ninyo din ha. Maayong pagpanikay-sikay. Mga kaigsunan, ang since Paul remembered mga sala mahigala ni Pablo, iyang gihinomduman. Iyabang na naaninaw. Kita mga kaigsunan kay di man ta mahigala mo akseptar si Apostol Pablo mga kaigsunan sa wa pa siya nahimong apostoles. Grabe niya ka makasasala. Muna iyang giingon. Remembered his sinful attitude. Si Pablo mahigala nahinumduman niya ang iyang makasasala nga kinaiya kung unsa siya. Sa wala pa ang pagkakabig ni Pablo ngadto sa pagkakristohanon, siya usa ka nagdumot kang Kristo. Gipasipalahan niya ang takos nga ngalan ni Hesus. Iyang gipasipalahan.
Gani siya man mismo may gala nga maoy nagsaysay niya na sa bersikulo may gala nga atong gibasa di palang dugay. Nagpagawa si Pablo og dautan. Dautan nga mga pulong batok kang Hesus. Iya ang gipasipalahan ang kinaiya sa Ginoo. Iyang gilimod ang kamatuoran sa pagka-Dios ni Kristo isip anak sa Dios. Naghana karon. Angay biya po tiyali nga maghuna-huna ta may gala. Ang ato bang gihimo, sukway ba sa gisulti ni Apostol Pablo? Kay kung sukway gani, klaro kayo, nga nidapig ta may gala o kinsa nga Ginoo nga atong saligan. Kinala makailata. Remembered his sinful acts, si Pablo na hinumdom sa iya mga makasasala nga mga buhat. Ang mga pulong nga persecutor, nga ato nabasa kaganina, persecutor, o manglulutos, sabi ni Saya, o injurious, o makadaot, nagulagway may galas pagdumot o pagka-violente ni Pablo, batok sa katawhan sa Dios. Kay si Esteban, kinsa man to si Esteban, gipatay. Kinsa? Si Pablo. Si Pablo, nahinumdom sa iya makasasala nga pagluto sa mga Kristohanon. Nahinumdom siya nga miuyon siya sa pagbatos kamatayon ni Esteban. Ang Biblia nag-ingon nga si Pablo nagdaot sa gitukod ni Kristo nga grupo sa mga Kristohanon. Kaya man gipanggukod nga misulod sa matag balay og nagaguyod sa mga lalaki ug babae o gibalog sila sa bilangguan. Mo nay trabaho may galas prosecutor. Di ba? Persecutor. Si Pablo adunay mga inahan nga gikuha niya gikan sa ilang mga anak. Ang mga bana o mga asawa nagbulag. Mga balay nga nangaguba ug ang dugo sa katawhan sa Dios giula. Ngano man nga nagbulag man. Tungod kay gipanguha man, gipangsaka may galang balay. Gipanguha ni Pablo sa diyang wa pa siya mahimong apostolis ni Kristo. Iyang gipanguha, gipanggapos niya, gidala nga tos bilangguan. Ngano man? Ingon ana siya may gala ka dibutado. Ingon ana siya may gala ka kamatinud-anon sa iyang kasing-kasing sa pagsunod sa iyang religion. Ingon ana. Muna ibantayan na ito may gala. Ang ato bang kinasing-kasing nga pagsunod, pagampo sa tinuod mga Dios, kay basig gitudlo may gala sa reliyon. Nga nagsigila tagluhod, nagsigi tag-ampo, sige tag-simba, tag-domingo, pero di ta kasiguro may galas kaluwasan. Di ba? Klaro kayo og tataw nga dili kana mo basihanan. Ang unta mo resulta may gala ba nga ang kaluwasan mo resulta ngadto sa pagpakigrelasyon sa Ginoo nga musimba ta tungod kay ang Ginoo na mo'y naghatag kanatog kaluwasan. Musimba ta sa Ginoo, maghiusa ta. Ngano man na tungod kay ang Ginoo mo'y nagluwas kanato. Ingon na ta ba? Pareha sa mga katawhan sa Israel nga gipagawas may gala gikan sa dapit sa nasod sa Ehipto. Nga pila ka tuig niyang panaw, kutob gani sa mga katawhan sa Israel nga moribilde sa Dios, iyang putlon. Iya ang kapungtan. Ingon na naman kaigsunan. Kapungtan gyud sa Dios. Mao ni dinhi og si Saulo nga nagapangosmo pa og mga pagpanghulga o pagpatay batok sa mga tinun-an sa Ginoo, miadto sa labawng saserdote og nangayo kaniya og mga sulat. Kana bang sa akong ingon ba nga niadto siya sa saserdote, nangayo ba og kanang honor, nangayo ba og kanang nangayo og otoridad. So kung sa ato certificate nagpamatuod nga maghupot ka niini aron makahimo kas mga butang gusto nimong buhaton, pareha ba ng traffic enforcer, gibutang sila diha na ay ID, ngano man na sila otoridad sa pagsikop sa mga malapason sa kanang lagda sa trapiko, ilang sikupon.
Sumuning niya nga si Apostol Pablo wa pa sinahimong apostol, nginganan pa siya og Saulo, nagpangumusmo kana bang nangusmo ba sa pagpanghulga. Grabe ang iyang pagpanghulga og pagpatay batok sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto sa labawng saserdote og nangayo og mga sulat ngadto sa Damasco, ngadto sa mga sinagoga nga kung adunay hikaplagan siya niining paagiha, bisan mga lalaki o mga babayi, mahimong dadon sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Mabasa man nato na may galang kasaysayan. Base makaingon mo nga tumo-tumo ra man na sinunoy niya may gala. Ato nang basahon kay gisulat man gina dinhi sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 1. Kana and Saul Saulo, yet breathing out threatenings, threatenings, and slaughter against the disciples of the Lord. Diba? Nagpangusmo siya. Munang giingon may galang, nagpangusmo sa pagpanghulga. Threatenings and slaughter against the disciples of the Lord. Mga tinun-an sa Ginoo, went unto high priest. Mo na gihimo ni Saulo. Miadto siya sa labawng saserdote, nangayo og otoridad. Otoridad yang ipangayo sa verse number 2. Kaya aron siya makahimo ba kay nasa otoridad, nasa gidala nga papel nga pwede nga mudakop sa mga tao nga iyang hikaplagan, babae man o lalaki nga nagwali sa mayang balita. Ingon na iyang gihimo tungod sa iyang pagkadibutado, tungod sa iyang sincero. Nindot unta kay no? Kanang pulong sincero ba? Kana untang pulong sincero, unta gamito na to may gala sa pagpakigrelasyon sa Ginoo, kanang tinuod gyud nga makaluwas. Dili nang sincero ta nga nihimo sa mga butang pero wa ta masayod nga ang ato day pagkasincero baliwala ra day sa Ginoo kay dili day tinuod nga Dios. Kana ingana ba? Di ba? Unta makahinuklog ta ba? Makauna-una ta nga, sincero ra ba ko nga maghatag og offering? Unsa ka ni? Tinuod ka ni? Di ba? Ngano mohatag tag offering? Kay kalipay nato na may gala nga mahiapil ba? Nga makiglambigit may gala sa ministry. Kaya ang offering may gala para man as mga mensahero nga tuwa sa lagyong dapit nga dili na to madtuan. Ingon ana. Di ba? Sa verse number 2, ingon din and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, kung siya kuno makakaplag og mihangyo og mga sulat. Ako nang giingon nga nangayo siya og otoridad ba, letter. O gikan sa mga high priest, mga labawng pari sa iyang relihiyon nga gihuptan. Nangayo siya og otoridad, authority. Nga tagay ko ani nga papel kay akong huptan. Kaya aron ako makahimo na ako'y kapasikaran nga mugukod, mudakop sa mga babae o lalaki nga nagsangyaw og maayong balita kabahin kang Kristo. Mao na iyang trabaho. Og mihangyo og mga sulat gikan kaniya alang sa Damasco ngadto sa mga sinagoga nga kon siya makakaplag ni bisan kinsa niini nga dalan, mga lalaki man o sila mga babae, siya unta makadala kanila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Paul was guilty of murder and unspeakable acts of cruelty against Christians. Ang iyang kabangis may gala iyang gipakita ngadto sa mga Kristohanon. Unsa na siya? Grabe no? Kita ka. Mga kaigsunan, wala ta di ta katupong may gala sa kon maghiskot ta may galag pagka makasasala, maingon siguro ta nga agamayar kay kog salawi kay wa man ko kahimo anang gihimo ni Apostol Pablo. Tinuod na.
Pero ang importante diha ba, na ba kay relasyon sa Ginoo? Kay ba man ta nga si Jesus Kristo mianes kalibutan, alang sa pagluwas mga makasasala. Ikaw ba? Maangkon ba nga makasasala? Kung maangkon ta makasasala ta, nan, kita ba? Naluwas na? Ingon na ba? Para yan ni Apostol Pablo. Mao na, salvation Paul receive. Kaluwasan na dawat may gala ni Pablo. Kanusaan niya na dawat? Dihang patay na siya? Di ba? Buhi pa. Recipient of salvation, nagdawat sa kaluwasan si Apostol Pablo diyang buhi pa. Grace of the Lord Jesus. Munang ingon sa verse number 14. Atong balikan, may gala ang 1 Timothy chapter 1 verse number 14. Makita na to diha. Ingon ni Apostol Pablo, and the grace of our Lord ug ang grasya sa atong Ginoo hilabihan kamadagayaon uban sa pagtuo og gugma nga anaa ni Kristo Jesus. Ang sala ni Pablo batok kang Kristo ug sa mga Kristohanon mao'y resulta sa iyang pagpakawalay alamag. Lisod na mga kaigsunan. Resulta sa pagkawalay alamag. Busa, kana mga grupo o kinsa mga tao o unsay nationality nga mipatay mahigala mga Kristohanon, resulta na sa ilang pagkawalay alamag. Mo nang giingon mahigala din Kung muhimo mahigala og mga pagsaway batok kang Kristo nga si Kristo dili anak sa Dios, nan resulta na sa pagkawalay alamag. Ingon si Apostol Pablo, ang pagkawalay alamag dili makapasaylo sa mga makasasala. Dili makapasaylo. Mao na nga daghan nga mga grupo nga mopatay may galag Kristohanon kay dili sila kapasaylo sa mga makasasala. Kay para nila sila mo'y perpekto ning kalibutana. Hinumdumi ha? Walay matarong, wala bisan usab ya. No, gihulagway ni Pablo ang iyang espiritual nga kahimtang. Siya usa ka dibutadong Hudiyo nga didikado sa iyang relihiyon. Nabutaan siya sa kamatuoran nga si Jesus mao gayod ang anak sa Dios. Lisod kay mahigala ba nga hangtod karon magpabilin ta mahigalang nabutaan nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Hangtod karon dili gyapon ta motuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Nabutaan ta. Ug tungod niya na nga pagkawalay alamag, dili ta makapasaylo sa mga makasasala. Tanawa ra ang atong kinaiya. Di ba dali ra kay tang masilo, dali ra kay tang mahiubos, dali ra kay tang musinghag, nganuman tungod sa pagkawalay alamag. Diha kang Kristo. Samtang si Pablo nagpadulong sa Damasco aron sa pagdakop og dugang mga Kristohanon, si Ginoong Hesus miatubang kaniya. Dinhi na. Miatubang kaniya. Sa usa ka siga sa kahayag gikan sa langit, si Ginoong Hesus misulti kang Pablo nga nag-ingon, kaniya sa ulo, nganong ginalutos mo ako? Mabasa nato na may gala sa Acts kung unsay nahitabo. Kini may gala kamatuoran man kamatuoran may gala nga kinahanglan kitang masayod. Nga si Pablo, una, sa iyang pagka makasasala, iyang giangkon. O iyang gipanghimo, dili de kabubuton sa Dios. Kabubuton sa iyang relihiyon. Di ba? Og si Apostol Pablo nakadawat og kaluoy, grasya sa Ginoo. Kaluwasan ang iyang naangkon. Buhi pa si Apostol Pablo. Subusa, karon kita, pwede gihapon ta makaangkon sa kaluwasan. Kay karon may gala ang tukmang panahon ngang kaluwasan ato ang kunon. Muna may gala ang mensahe din ni Apostol Pablo. Ingon siya sa Acts 9 chapter 4 kung giunsa siya may gala. Ingon siya, and he fell to earth. Kanang nahagbong siya og siya nahulog sa yuta. Kaya nagsakay man siya og kabayo. Padulong sa Damasco. Ingon diha, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Nganong
Nganong ginalutos mo ako? Ang Ginoo na sayod may galas kasing-kasing sa matag tao. Mao bitaw na nga sa atong kinabuhi ba. Dunay mga problema may galang moabot pero wa nato nasabti may galag unsay buot ipasabot sa Dios. Tingali ba gusto sa Ginoo nga makahunaw na ta o makahinulsol ta nga motawag ta niya, Lord, pasabta kuno ko ani Lord, nganong nahitabo ni nako? Ingon ana may galas si Apostol Pablo. Sa diyang nahagbong siya. Kaya pahinulsol siya sa Ginoo. Usahay, doon ay mga katalagman may galang maabot sa itong kinabuhi. Di lang nato panumbalingon. Di nato pangayuan may galang Ginoo, Lord, pasabta kuno ko Lord. Unsay bot pasabot ini, ngano nga imong gitugutan nga maingon ani ko. Ingon ana may galang nahitabo ni Apostol Pablo. Di ba? Oh. Si Pablo gihulagway nga susama sa tanang naluwas nga mga makasasala nakabaton og kaluoy. Ang grasya sa Dios madagayaon kaayo sa pagtuo ug gugma nga anaa kang Kristo Jesus. Gugma, kaluoy. Mo nang sa mga Kristohanon maluoy. Tungod sa dakong kaluoy sa mga Kristohanon, sa mga kalag sa tao nga may tumpawak kanto sa imperno, naningkamot nga magwali. Mo nang gihimo may gala ni Apostol Pablo sa diyang kumbiktado na siya nga Kristohanon. Naningkamot siya. Oh, di ba? Mas lapad ang iyang nahimo nga kaayuhan. Mas lapad ang iyang kasinatian. Ngano? Tungod sa iyang pagkadibutado sa iyang pagka Hudyo, pagka-Pariseo, ug sa iyang pagka-dibutado sa iyang relihiyon. Buwan naa. Ang kaluoy o grasya mibaha sa kasing-kasing ni Pablo. Naluwas siya gikan sa iyang relihiyon og natawo pag-usab gikan sa itaas. Ang pagpakatawo pag-usab espirituhanon. Mao nang ingon si Jesus iyang giingna si Nicodemo, you must be born again. Kinahanglan magpakatawo pag-usab. Mao na ang nahitabo ni Apostol Pablo. Naka-experience siya og pagpakatawo pag-usab, meaning niagi siya og paghinulsol. Kita may gala, naghinulsol ka ta. Doon ay mga gagmay nga problema may gala maabot sa kinabuhi dayon tagreklamo. Gani uban, maghikog lang dayon. Dili sulbad may galas problema sa atong kinabuhi. Kay gusto sa Dios may gala nga matarong ta. Mamatarong ta ba? Atubangan niya. Karon nga buhi pa ta. Kay andamon ta niya nga pagsaka ngadto sa langit. Dili kay atong hunusan may gala hinuon atong kinabuhi, maghikog ta, na delikado na. Oh. Walay naghikog may gala nga nasulba ng problema. Ikaw lang noy nagduot may gala simong kalag ngadto sa impyerno. Di ba? Kay imo manggikutluan may gala imong kinabuhi. Ang kaluoy o grasya mibaha sa kasing-kasing ni Pablo, naluwas siya gikan sa iyang relihiyon og natawo pag-usab gikan sa itaas. Diin ang sala midagsang sa kinabuhi ni Pablo. Ang grasya midagaya pod pag-ayo. Kay ang grasya may gala mas labaw pa man. Oh. Nga maingon nga ang sala mihari ngadto sa kamatayon, sa ingon usab ang grasya maghari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon. Pinaagi kang Hesus Kristo nga atong Ginoo. Kay ang sala mga kaigsunan sumala pa sa pulong sa Ginoo, naghari ang kamatayon. Mao nang ang kamatayon nga gisgutan diha tungod sa sala pagka-imperno na. Pero ang grasya sa Ginoo pinagi kay Hesus Kristo mas nidagaya pa og maayo sa diyang mutuo ta sa iyang gihimo. Mabasa man nato na may gala sa Romans, kini testimony mangyapon ni Apostol Pablo. Romans chapter 5 verse number 21. Ang giingon des pulong sa Ginoo kanaw, that as sin hath reigned unto death. Ang kamatayon, ang sala. Ang sala aron maingon nga ang sala mihari ngadto sa kamatayon. Bisan even so might grace reign through righteousness, asa man ang pinaagi sa pagkamatarong unto eternal life.
pinaagi diha kang Hesus Kristo, dili sa pagsunod mahigala og adlawng igpapahulay. Pila ba ka porsyento mahigala nga na perpekto nimo sa tibuok kinabuhi ang pagsunod og adlawng igpapahulay, pero wa ka relasyon ni Kristo, wala ka ani. Sigurado ka ha nga makabaton kag eternal life? Wala man tingali kay wa may tao may gala nga gipakamatarong di as balaod sa unod. Bisan si Abraham, bisan si Jacob, bisan si David. Kay ngano si David, wala ito nakasala. Ngano si Solomon, wala siya nakasala. Kasala sila, oy. Walay tao may gala, wala nakasala, pero asa man sila? Impyerno ba sila? Wala. Langit sila. Di ba? Mo na may kaisunan. Dili na isyo may gala ba nga kanang kinahanglan gyud nga maghupot ta may gala og pagtulunan kanang musunod kita sa sugo sa Ginoo, pero kinahanglan specific puno sa nga sugo. Kaya may tag sugo sa Ginoo pero sukuhay day ang ato ang ipanghimo. Kanang sugo sa Ginoo sa kay katurbang sa Old Testament ra ba? Kanang sugo sa Ginoo nga wala tumana sa mga katawhan sa Israel, patagamtamon man gyud may gala, patyon pa magani. Di ba? Kadto siya may gala sa unod nun sa literal ba? Physical. Pero din ni may gala ka Apostol Pablo spiritual ni. Espirituhanon. Bisan sa panahon may gala nga nahimo si Pablo nga espirituhanon, nahimo na siyang Kristohanon, siya pod gidagmalan. Siya pod gilotos, gilatigo, gikulata. Pero nibalos ba siya? Wala. Nga naman, nagkakataon naman siya o karakter ni Kristo nga pagka mapaobsanon, ingon ana may gala. Ang Kristohanon, dili na masukol. Ang Kristohanon may gala, sugot may galag patyon. Nga naman, tungod kay ang mga taong mo patay sa mga Kristohanon, mga walay alamag na. Mga nagrebelde na sila sa Dios. Karon, may yung pataghapon may gala nga wata nagrebelde sa Dios. Naan kon nakigrebelde sa Dios, dili pa ulahi ang tanan nga makig-uli ta ngadto niya. Balik ta ngadto sa Ginoo nga pinagi kang Hesus Kristo. Sunod, Gospel of the Lord Jesus Christ. Kanang ang maayong balita ni Ginoong Hesus Kristo. Atong balikan may gala sa 1 Timothy, katotong ibasa ganiha, chapter 1, verse number 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Si Apostol Pablo na yan ang testimony. Mo na makaigsunan ba nga kita nasayod man o kini matinumanon. Usa kini ka matinumanon nga panultihon. Dili ni sa atong kaugalingon ha. Iyan ni kang Kristo. Og usa kini ka matinumanon nga panultihon og takos sa tanan nga pagdawat nga si Hesus Kristo mianhi sa kalibutan. Kita nakadawat naman yana nga mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Usa na tanyana makasasala ta. Sa kangkinsa ako ang labaw. Si Pablo mo ang labaw. Karon sa atong bahin, di man talabaw ni Pablo. Kay di man talabaw ni Pablo. Pero sa atong bahin, kanang giingon diha nga si Kristo mianhi sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Kay kita mga makasasala man gyud. Ang pangutana karon, nakaangko na batas kaluwasan? Sama kang Pablo. Nakaangko na bata sa kaluwasan? Ay ko hingna nga moingon pa ka nga wala pa man ko na bautismo ngano ang baptism, water baptism, apil ba sa kaluwasan? Kaluwasan is kalagma kay sunan. May statement ni Apostol Pablo ni ingon nga ang kaluwasan apil ang water baptism. Naadi ay. Basig lahi ng inyo ha. Ingon na ba? Makaigsunan ang water baptism human may galang nakigrelasyon
kang Kristo, magpa-identify ka. Mao na identity man na, identification man na. Kanang water baptism, nga mosunod ka sa tubig sa bautismo, ang unang lakang nga ikaw mosunod sa Ginoo. Kung unsa imong nabatunan nga kaluwasan, human ka miagis pag hinulsol, mituo ka sa gihimo sa ni Kristo ngadto sa cross, nakigrelasyon nato ni Kristo. Kung giunsa nato pag-angkon ang si Kristo, giunsa nato pag pakigrelasyon niya, mao po ni atong isulti ngadto sa atong mga mahal sa kinabuhi nga wala pay relasyon ni Kristo. Ingon ana mga kaigsunan. Mo na ingon diha. Kung ato pag yung isibog mahigala sa verse number 11, kanang yun, according to the glorious gospel of the blessed God, with was committed to my trust. Sumala sa maymayaon nga maayong balita, sa bulahan nga Dios nga gipiyal sa akong pagdumala. Di ba? Mga kaigsunan, kana bang si tawagan mayong balita, unta kana mo'y atong mabatunan. Unsa may maayong balita para sa ato ang pulong sa Ginoo nagsulti ang maayong balita alang sa kinabuhing walay katapusan nga diin makabenepisyo may gala nga atong kalag, mao ang gihimo ni Kristo ngadto sa cross. Mao na ang maayong balita. Dili na mga maayong balita nga naa dinhi sa kalibutan kay kana mula bayra na. Dili na mahigala nga maayong balita para nato. Kami ka nga kung si kuan makadaog mao ni dili na maayong balita. Kay bisag kinsa pa mulingkod diha mga kaigsunan, walay kalinaw, walay unsa bay tawag na? Ang kalinaw mahigala kanunay nang gituki, kanunay nang gihingusgan sa mga nagkalain-laing leaders kalibutan. Pero maangkon ba ang kalinaw dayon? Dili. Tungod kay naa pamantas kalibutan mahigala. Ang kalibutan nga atong gipuy-an karon walay kalinaw dayon. Mahigala si Kristo baya ang nagsulti. Siya ang kalinaw dayon. Siya ang kinabuhing dayon. Siya usab ang malungtaron. Malungtaron nga unsa? Nga pagka mapaubsanon. Mao na magkaigsunan. Sumala sa mahimayaon nga maayong balita sa bulahan nga Dios nga gipiyal sa akong pagdumala. Si Apostol Pablo iyahan ng testimony. Kay siya gipiyalan man sa Ginoo, gisangunan o tahas nga siya ang magwawali sa ebanghelo sa maayong balita ngadto sa mga hintil. Apil ta niya na kay hintil man ta. Gi-emphasize gayod og maayo ni Pablo nga ang pagka-Dios sa usa nga nagluwas kaniya si Kristo Jesus. Ang titulo nga Kristo nagisgot sa iyang pagkahari. Iyang pagka-Dios isip manluluwas. Ang ngalan nga Jesus nagisgot sa iyang pagkatawhanon. Ang anak sa tao nga mianis kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Kanunay ginang gibalik-balik mga kaigsunan. Gani si Kristo pa mahigala ang namulong. Pero tungod kay ang mga tao dili matinuon ngadto niya. Lucas kapitulo 19 versikulo 10. Ato na mabasa diha mahigala. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita og pagluwas niadtong nawala. Ang tao may galang nawala, wala siya kaybaw kung asa siya mo paingon kung mamatay siya. Mo na'y nawala. Di ba kung kanang nakadungog mo kanang pulo nga gimino? Kanang gimino may galang nga di na kauli silang pinuyanan kay gimino. Miadto may galag laing lugar mo nang hukason ang sinina, balihon, kay para nga dili minuon. Pero kita mga kaigsunan, nining kahimtanga nga buhi pa, wala ta gimino, pero gipaybaw na tang daan. Nga kung kita mga kaigsunan, buhi pa, kung maabot may gala si kamatayon, kaya ang kamatayon di man nakabalibaran.
nakapangandam na bata nga atong kalag safety na ba? Mo na may galak kay di gina madamay galag pangadji. Di gina madamay galag pamisa. Giunsa man makaigsunan nga nakasiguro ang tao, ang pare nakasiguro nga sa iyang misa, ang tao nga iyang gimisahan kalag sa tao maluwas. Giunsa man ni pagsiguro. Abi ninyo, ang kasiguruan may gala naagyon sa pulong sa Ginoo. Kung wa tay relasyon may gala ni Kristo, useless ang tanan. Mo bitaw na nga bisag unsa pa nga mabutang atong angkonon, bisan pagtibok kalibutan ato angkonon. Pero ang bukti diya na may gala, ang atong kalag maato sa impyerno, ayaw na lang. Bahala na ng kalibutan na diha. Himagi rata. Ang atong yuta may gala, 4 metro kwadrado ra. Mangandoy tag dagkong yuta makaigsunan, mangandoy tag dagkong yuta. Pero ang atong yuta may gala, tinuod nga yuta, na sementeryo, 4 metro kwadrado. Mahor na itong yuta, walay kapin, walay kulang. Depende sa imong gitason. Tingali, higanti ka, mula pa so 4 metro kwadrado, ibutan na to, 5 metro kwadrado. Pero, mahor gina, ang atong luna, diha sa sementeryo. Sementeryo na ha. Muna may gala itong yuta. Inana ra kadako. Sibo may gala sa tong lawas nga ilubong diha. Oh, maura na ato Pero dili pag yun naingon nga ato nang maangkon. Oh. Si Paul's sin was not immoral living. Paul was a religious man. Wala siya may gala si Apostol Pablo ba gihulagway nga sa iyang pagkinabuhi nining kalibutan na dili immoral. Siya may gala nagpuyo sa usa ka relihiyoso nga tao, meaning tarong. Kung binuhatan mo hisgutan may gala tarong may gala si Apostol Pablo. Walay bisyo. Wala kay record nga makita nga nagbisyoso si Apostol Pablo. Wala. Tarong siya nga tao. Oh. Religious man. Pharisee. His sin was rejected the doctrinal truth of who Jesus really was. Ang tanan niya mga nahimo, ang tanan niya pagkamatarong, ang tanan niya pagkaligdong, gireject diha sa atubangan ni Jesus Kristo. Nan karon, manghupot pa ta may galaan ng pagkamatarong nga subay sa ato ang nakatunan pagkamatarong nga kuha sa atong kaugalingon. Makaigsunan. Si Apostol Pablo, yan ang testimony. Nga ang iyang pagkamatarong nga nabatulan, ang iyang pagkaligdong nga tao, ang iyang pagkareliyoso, reject lang atubangan sa Ginoo. So sayang kayo may galang ato ang kinasingkasing pag-alagad sa Ginoo kunuhay, pero wata kay balo kinsa day nga Dios ang atong gialagaran. Kinahanglan makabalota sama ni Apostol Pablo nga iya gayon nga gipunting nga si Ginoo Hesus Kristo usa ka manluluwas. Ang pangutana diha nakaangkon na batas kaluwasan. Ang kaluwasan may gala maangkon samtang buhi pa ang tao. Sama kang Apostol Pablo usa ka pagpamatuod testimony. Mao na magkaigsunan. Kamo na bitaw nga kung ingon may galang tao, adi sa ako karon. Kay di sa ko modawat sa kaluwasan. Nawa man ta kabalo may galang unsay atong mahitabuon niya. Ang kaluwasan may gala, ang pulong sa Ginoo nagsulti nga karon dili ugma. Kanang iyang giingon 2 Corinthians chapter 6 verse number 2, for he saith, I have heard thee in time accepted. Kung imo nasabtan may galang kaluwasan, imo nasabtan ni amay balita ni Kristo, katong gihimo ni Kristo sa krus, nganong di man ta magpaluwas ni Kristo? Nganong di man ta mosanding ni Kristo? Nganong di man ta motuon ni Kristo? Nganong di man ta mohimo sa paghinulsol? And in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Karon may gala mao ang time, ang panahon nga kita mo akseptar ni Ginoong Hesus Kristo. Now is the day of salvation. Dili ugma kay wa ta kabalo may galag unsay may tabo sa atong ugma. Kay basi nagtuo tang maabot ta ugma nga piskay kay ta karon, pero wa ta kay bao. So mo nang naa si Pablo may gala iyang gi-emphasize Jesus came into the world. Iya agyo nga giklaro. Oh.
The world, kalibutanon, refers to the world of humanity. Blind, mga buta. Kinsa man ning buta? Buta mahigala, dili butas pananaw. Kay ang tao gibutaan man sa Dios niining kalibutana. Naay Dios niining kalibutana, ni buta sa mga tao. Unsay gibutaan? Panghuna-huna. Nga gipatuo mahigala nga sundalan ng 7 sacraments. Maluwas ka. Unsay ka matuoran? Walay ka matuoran. Gipatuo lang mahigala ang tao. 7 ka sakramento, pero sa diyang makatapos ka sa 7 ka sakramento, sigurado ba nga makasaka ka og langit? Kung dili, nganong diha man ta mo puyo. Mao ni kang Apostol Pablo gigunitan. Nganong diha man ta mo puyo, nganong diha man ta mo salig. Blind, lost, and condemned to hell because of its hostility to God. Mga kaigsunan, para nga di ta makondenar, di ta maimperno. Kaya ang ato amanggong kahimtang yun ani. Kita gipakataon ning kalibutana nga makasasala. Ni sulod mahigala ang sala, accountable ta sa ato mga sala sa diyang nakamatngon na taog buot. Kabalota kung si maayo kung sa dili. Bisan og dili, wala pa'y nagtudo nato nga mamakak ta, pero naagyon sa atong kinaiya. Nature man nato ng pagkabakakon. Ang usa ka bakak mahigala, naghatod na ngadtos kamatayon, meaning pagka-impierno na. Wala maingon mahigala ang Ginoo, wala maingon ang pulong sa Ginoo nga kato makasala og 1,000 o makasala og 1,000,000, mao'y maimpierno. Mga kaigsunan, maklaro ba gina mahigala sa Romans chapter 6 verse number 23. Kung klaroho na, for the wages of sin. Ang sin diha usara. Ang sin diha usara. For the wages. Ang mga bayad sa sala. Ang sala diha, dili mga sala. Usara is death. But the gift of God is eternal life. Mao na nakabintaha. Kaya kung wala pa si Kristo, wala gyud tay paglaom. Dili ang reliyon. Di ba? Mao nang naama kay sunan nga unta mag-isip-isip ta. Pagunahon na ta nga mintras may panahon pa. Ang eternal life diha lamang kang Ginoong Hesus Kristo. Sa mga dili mo tuo nga si Kristo Dios, daghan kayo may gala nga magpasigarbo nga maayong tao, ibutang na to. Insik. Kanang insik may gala kadaghan ng mga insik, mga mayong tao. Kay dili mo lambo ilang negosyo kundi pa sila mayong tao. Maayo silang tao. Pero dili man gud issue di ang pagkamayong tao nga kaluwasan sa kalag sa tao, dili man basihan sa pagkamayong tao. Ang imo hamang relasyon ngadto ni Kristo mo may labing importante. Mga insik negosante. Pero nabay Kristo silang kasing-kasing? Wala. Kadaghanan may gala mga insik. Walay Kristo. Ngano man? Sayo ta may gala sa China. Daghang mga Kristiyano nga ilang gipamatay. Daghang mga Kristiyano nga ilang gipang dagmalan. Ingon na may gala basta kinaiya gani dili kang Kristo nga kinaiya, iyan as demonyo. Demonyo man gid ka isa ra man ang Dios ang itudlo may gala sa balang kasulatan. Maayong tao, oh yes, walay ko na mga insik mga maayong tao. Mga Vietnamese, mga maayong tao. Mga Arabo, maayong tao na. Kaya dili mo lambo, may gila ilang nasod kundi pa sila maayong tao. Dili mo adto ang mga daghan ng mga trabahanting Pinoy kung mga dautan pa silang tao. Mga maayong silang tao. Nalanggi makinaiya nila nga mugawas kinailang pagka kinaiya gyud. Kaya kinaiya sa tao may gala, naamang kinaiya ang tao. Mga maayong silang tao. Sanatan may gala sa pangnegosyo. Kadaghanan sa mga negosante, maayong tao na. Pero dili na mo yung isyo. Dili na mo yung isyo may gala nga barometro nga kaluwasan sa kalag sa tao. Kaya di man magbase sa unsa ka kamaayong tao. Di ba? Mo nang naa magkaisunan. Si Paul yang gi-emphasize gayod nga for the Son of Man kana bang to save sinners ba? Kanang mabasa na to ganina sa Lucas Kapitulo 10, Lucas Kapitulo 19. May atong tanawon may gala. Luke chapter 19, verse number 10. Verse number 10. Mao lagi na. Katong giingon ni Kristo.
Nga si Kristo, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, kung kita may gala, i-emphasize kayo diha ni Apostol Pablo nga si Kristo mianis kalibutan aron sa pagluwas mga makasasala. Oh. Iya pong i-emphasize that Jesus saved the sheep. Kinsa giluwas niya? Ang labaw sa tanang mga makasasala. Si Apostol Pablo, ingon siya, of sinners when he saved him. One of the evidence that the Holy Spirit is dealing with sinner is his sense of guilt. Sadyang atong masabtan may gala, sadyang atong maaninaw nga usa ta ka makasasala, oy guilty man ko atubangan sa Ginoo. O ingon na ba? Over his sin. Kana bang unta maka hinuklog ta ba nga atubangan sa Ginoo, mga makasasala ta. So kay mga makasasala man ta, nakinalan ta og Kristo sa atong kasing-kasing. Dili ta maglangan. Mo na may galang giingon sa John chapter 16 verse number 8 nga giingon ni Kristo. Ingon siya may gala, and when he come and when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Og sa diha nga siya moabot, siya mobadlong sa kalibutan sa sala, og sa pagkamatarong, og sa paghukom. Verse number 9. Of sin, because they believe not on me. Sa sala tungod kay sila wala nagtuo kanako. One of the evidence that sinner has been saved is his acknowledgement of his sinful condition prior to and after salvation. Muna nga, ang tao dahi kinahanglan maka-experience og paghinulsol aron sa iya ang pagdawat niya ni Kristo kay maayong balita mao man si Kristo. Kato bang iyang kamatayon sa cross? Kato iya ang pagpaga siyang hamiling dugo. Ato na siyang hinumduman nga mo'y paagi sa Dios, mo'y gahom sa Dios alang sa kalawasan nato. Maayong balita ni Kristo. So wala naman tayo igong panahon napay mga sumpay dinhi ato ni tibawason ugma kon hatagan tas Ginoo og laing kay gayunan aron makahisgot pa niini kay testimony may gala sa usa ka tawo nga kun unsa siya kaniadto, grabe ang paghupot niya og relihiyosong pagtulunan, grabe ka tarong nga tao. Kon magisgot na may gala pagkamatarong, labaw niya na si Pablo. Oh, dibutado gyud siya kayo. Nga naghupot siyang reliyon. Tingali daghan kanato karon nga moingon nga tarong man ko nga tao, ligdong man ko. Oh, naghimo man ko sa kong katungdanan. Nagwali gani ko matag adlong Domingo, nagmisa kog matag adlaw nga Domingo, tingali ingon ana ka. Pero kumusta man imong relasyon ngadto sa Ginoo? Oh. Kana ra bang paghimo og sana mga kalihokan nga magampo og mga Dios nga strangers, kana mga Ginoo ba nga mga langyaw ba nga wala nato mailhi. Gikasilagan na magina sa Dios. Sige lang kay ugma ato ning tibawason og salamat kayo sa mga nakig-uban karong buntaga sa ato ang tulumanon, si Sir George Lakang-Lakang og si Ma'am Laila Bitamor Fernandez og sa uban pa nga mga nagduaw sa ato ang Facebook Live. Salamat kayo sa inyong pag-uban kay ang tanang mga butang ni kalibutana do naman gyoy kinutuban sama sa atong panag-uban nga adunay panahon sa pagsugod og ninimagutlo oras na usab aron kita manamilit. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kaisar alagad sa kangina no Loy magpasalamat ug mingon maayong buntag iligan. Inyong nabati ang tulumanon, panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.